The Honorable Miss Laili and all my classmates, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let me introduce our group. My name is Gustami Yulianti and my partners are Mira Rahmawati and Davina Salsabilla Saragi. We are from the last group. And in this presentation, we will discuss psycholinguistics. We have divided our material into 3 parts. The first one is definition of psycholinguistics, and then the second one is language acquisition, and then the last one is the difference between first language acquisition and second language acquisition. And all material will be carried out by me and my partners. So without any further ado, let's go to the first material. Okay guys, the first material about definition of psycholinguistics. Psycholinguistics is a combination of the two words, psychology and linguistics. According to Bernstein, Redner, etc., 1998, psycholinguistics, or the psychology of language, is a science that discusses the processes of acquiring and using language in terms of psychology. In psycholinguistics, we will discuss language acquisition. Oke, jadi dapat diartikan ya bahwa psikolinguistik itu adalah penggabungan antara dua kata, yaitu psikologi dan juga linguistik. Nah, menurut Bernstein Redner 1998, psikolinguistik atau the psychology of language merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang membahas tentang proses-proses pemerolehan dan penggunaan bahasa yang ditinjau dari segi psikologi. Nah, dalam psycholinguistic nanti kita akan membahas tentang language acquisition. The next material is language acquisition. Language acquisition is the process through which humans gain the ability to be aware of language and to understand it, as well as to produce and use words and sentences to communicate. Jadi, pemerolehan bahasa adalah proses di mana manusia memperoleh kemampuan untuk menyadari bahasa, memahaminya, menghasilkan, serta menggunakan kata dan kalimat untuk berkomunikasi. All humans have the ability to acquire a language. Setiap manusia memiliki kemampuan untuk memperoleh bahasa. So, kemampuan inilah yang membedakan antara manusia dengan makhluk hidup lainnya. There are 2 types of language acquisition, namely first language acquisition and second language acquisition. First language acquisition actually refers to infants' acquisition of their native language. They acquire language through a subconscious process and are unaware of grammar rules. Children do usually not require explicit instruction to learn their first language. They just pick up the language the same way they learn how to roll over, crawl, and walk. Jadi intinya bahasa pertama adalah bahasa ibu. Mereka memperoleh bahasa melalui proses bawah sadar dan tidak menyadari aturan grammar atau tata bahasa. Mereka biasanya tidak memerlukan instruksi eksplisit atau pendidikan untuk mempelajari bahasa pertama mereka. Mereka hanya mengambil bahasa dengan cara yang sama saat mereka belajar bagaimana berguling, merangkak, atau berjalan. There are 2 types of language acquisition. There are 2 theories regarding first language acquisition in children. The first one is nativists think that language is basically innate, that children are born with a special talent and unique which allows humans to be able to understand the grammar of a language without having to get teaching. Jadi teori yang pertama datang dari kaum nativis yang menganggap bahwa bahasa pada dasarnya bersifat innate atau bawaan. Mereka meyakini bahwa anak-anak dilahirkan dengan sebuah bakat spesial dan juga unik yang memungkinkan mereka untuk memahami tata bahasa sebuah bahasa tanpa harus mendapatkan pengajaran atau pendidikan. And in the second one, behaviorists argue that it's parents who teach language to their children by using simplified
language when talking to their children, and by providing feedback when children use language incorrectly or inappropriately. Teori kedua datang dari kaum behavioris yang berpendapat bahwa para orang tua lah yang mengajarkan bahasa kepada anak-anak mereka dengan cara menggunakan bahasa yang telah disederhanakan saat berbicara dengan mereka dan dengan memberikan timbal balik saat anak-anak menggunakan bahasa secara tidak benar ataupun kurang tepat. Okay, now let's talk about second language acquisition. Second language acquisition is learning a second language after the first language is already learned. Anyone can learn a second language, but children usually find it easier. In fact, this is a process of learning. Learning occurs actively and consciously through explicit instruction and education. Jadi intinya, bahasa kedua itu bukan bahasa ibu kita, dan diperlukan adanya pendidikan ataupun instruksi yang eksplisit untuk memperolehnya. Seperti saat ini kita sedang berada di jurusan pendidikan bahasa Inggris, yang dimana kita berusaha untuk memperoleh bahasa kedua kita di samping bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu kita. The difference of first language acquisition and second language acquisition. Definition. First language acquisition is children's acquisition of their native language, while second language acquisition is learning a language after acquiring the mother tongue. Artinya, pemerolehan bahasa pertama adalah pemerolehan bahasa ibu oleh anak, sedangkan pemerolehan bahasa kedua adalah belajar bahasa setelah memperoleh bahasa ibu. Process. While first language acquisition is a subconscious process, second language acquisition occurs actively and consciously. Sementara pemerolehan bahasa pertama adalah proses bawah sadar, pemerolehan bahasa kedua terjadi secara aktif dan sadar. Education and instruction. First language acquisition does not require explicit instructions or education, while second language acquisition requires explicit instruction and education. Pemerolehan bahasa pertama tidak memerlukan instruksi atau pendidikan yang eksplisit, sedangkan pemerolehan bahasa kedua membutuhkan instruksi dan pendidikan yang eksplisit. Native-like fluency. Since first language acquisition involves acquiring the native language, speakers are fluent in their first language. However, it is often difficult to reach a native-like fluency with the second language. Karena pemerolehan bahasa pertama melibatkan pemerolehan bahasa ibu, penutur fasih dalam bahasa pertama mereka, namun seringkali sulit untuk mencapai kefasihan seperti penutur asli dengan bahasa kedua. Alright, maybe that's all the materials that we can share in this presentation. The next section we will have Q&A section through WhatsApp group. So if you have any question, please write down your question in the WhatsApp group. Thank you.